جی تو ہم آ چکے ہیں واپس اور ماشاءاللہ سے بارات بھی آ چکی ہے اور ان کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. ادھر جو ہے نا وہ سٹیج تیار ہو رہا ہے دلہا دلہن کے لیے. ابھی جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے, جو یہ کمپلیٹ ہوگا نا اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی بارش کا پانی اتنا زیادہ جمع ہو چکا ہے چھت کے اوپر. یہ تو سارا پانی ادھر آ رہا ہے یار. وہ بھی میں نے زبردستی میں نے کہا کہ آپ تھوڑی بہت کھا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سوئے ہوئے تھے, اللہ معاف کرے جو آج صبح کے ٹائم. الحمدللہ جی نکاح والا جو پروسیس ہے نا وہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے داماد ہیں. ہمارا نکاح محمد سہیل جو پوتر محمد سعید ہے. جو بیٹی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ ہمارا بھانجا بھی ہے, داماد بھی ہے, کزن بھی ہے, کافی رشتے ہیں. ابو جان سے ملوانے کے لیے آئے ہیں. ابو جان سے مل کے نا پھر ان کو رخصت کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میری 2 بھتیجیوں کی شادی تھی اب ختم ہو چکی ہے. اچھا پیارے بہن بھی ایک کمنٹ یہ بھی آیا تھا, اور جب ان کو میں خوش دیکھتا ہوں دلی طور پہ خوش ہوتی ہے. اگر یہ پریشان ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں, ٹینشن میں پڑ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اتنی تیز بارش لگی ہوئی ہے, بہت زیادہ بارش ہے. پہلے جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہے نا برف آ رہی تھی, اب جو ہے نا یہ برف کم ہو گئی ہے. رات کے تقریباً 4 بج رہے ہیں. اتنی تیز بارش. اللہ خیر کرے. پکی فصل ہے, جو بیچارے یہ فصلیں اگائی ہوئی ہیں وہ بیچارے تو یہی آس لگا کے بیٹھے ہیں نا. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ بارش جو ہے نا یہ کم ہو جائے. اور آپ کا بھائی جو ہے نا پتہ نہیں جلدی کیا کر رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ یار مٹی ادھر ساری پڑی تھی نا اچھا تو برش لگا رہا تھا. پوری رات گزر گئی ہے, سوئے نہیں ہم, گپ شپ میں لگے رہے. طبیعت سر نہیں تھی, نیند ویسے نہیں آئی تو پھر بارش شروع ہو گئی. ویسے ویکنیس ہے, سانس پھول رہی ہے یار. ویکنیس بہت زیادہ ہے. تو ویسے جو جب ڈرپ لگے نا پھر بندے کو نیند بھی نہیں آتی. یہ جس میں اچوی وغیرہ یہ جو ہے نا سستی وغیرہ یہ نیند اڑ گئی, نیند ختم ہو تو گئی. تمام دیکھنے والوں کو جی سب سے پہلے نمبر پہ السلام علیکم جی, گڈ مارننگ ہو گیا, صبح بخیر. ٹائم تقریباً کتنا ہے؟ تقریباً 4 بجے ہوں گے. 4 کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً دیکھا نہیں ہے, اندازہ یہی ہے. میری طرف سے بھی سب بہن بھائیوں کو سلام ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. میں نے ابھی تک سلام نہیں کیے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہماری دعا میں آپ تمام بہن بھی شامل ہیں. تہجد کا ٹائم ہے, وضو بناتے ہیں, تہجد پڑھیں گے, سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سب نے خصوصاً میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و سلامتی والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. دل سے دعا کرنی ہے اپنے بھائی کے لیے, اپنے انکل کے لیے, اور کیا اپنے چاچو کے لیے, خالو کے لیے, جس طرح بھی آپ بولتے ہیں. ہاں تو دعا خصوصاً کرنی ہے ہمارے لیے. بارش جو ہے نا وہ زور و شور سے آ رہی ہے. اس سائڈ پہ ہم نے کپڑا بچھایا ہے کیونکہ وہ بارش جو ہے نا اندر آ رہی ہے. اچھا اب بھی آ رہی ہے اندر, پتہ ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ ادھر کپڑا لگا لیتے ہیں تاکہ یہ کارپیٹ جو ہے نا یہ نہ بھیگ جائے. جب تک یہ دروازہ نہیں لگتا نا پریشانی ہے. اور دیوار بھی اس لیے ہم نے یہ ڈلوائی تھی کہ ساری بارش وہاں تک آتی تھی, اس کمرے تک.
اس کی بارش جو ہے نا وہاں تک ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے حال بالکل میں بھی ہاں بڑی نہیں بیٹھ پریشانی سکتے تھی تھے. ہمارے لیے ادھر سے بھی بارش آتی تھی ادھر سے بھی بارش آتی دونوں طرف سے تھی. ہم بالکل جو ادھر نا- کی اس ایک جگہ پہ ادھر کی اس جگہ پہ مطلب کہ پورے حال میں بارش آتی تھی بارش ہوتی تھی. اس لیے کافی پریشانی تھی. الحمدللہ دیوار ڈال چکی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اب پریشانی نہیں اب یہ پریشانی ہے تھوڑی یہ ایک میں سوچ رہا ہوں کہ ایک جو ہے نا ایک یہاں پہ لگا دے تاکہ یہ پانی بارش کا یہاں تک ابھی پہنچ چکا ہے نا یہ دیکھیں یہ ادھر نہیں آئے گا آپ ٹینشن نہ لو. ادھر آئے گا نہیں لیکن ویسے ہونا سیفٹی چاہیے ہونی چاہیے. سیفٹی ہونی چاہیے. زیادہ اگر پانی جب آتا ہے نا ہاں. تو پھر پہنچ جاتا ہے ادھر. اچھا آپ اس طرح کریں آپ یہ پکڑے موبائل میں پانی دے ہوتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں نو ٹینشن میں پانی کافی سارا یہ چھت والا آ رہا ہے. ہاں شکر ہے کہ ہم نے ٹسو لگوا لیا تھا ورنہ وہ اوپر چھت کے لیے کافی نقصان تھا. وہ امی جان کا کمرہ جو ہے نا وہ نیچے سے سم رہا تھا وہ سیلنگ بھی اس کی خراب ہو رہی تھی. ہاں ساری سیلنگ جو ہے نا وہ خراب ہو رہی تھی. الحمدللہ کام کافی سارا ہو گیا. بس وہ دروازے کی کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ لگ جائے. وہ دروازہ بن رہا ہے. وہ حنیف بھائی کا داماد ہے جو وہ بنا رہا ہے. تو ہم نے کچھ پیسے اسے دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی تیار ہو جائے گا. تقریباً 2-3 دن تک امید ہے لگ جائے گا. انشاءاللہ میری تو سوچ تھی شادی سے پہلے لگ جاتا لیکن تیار نہیں ہوا. لائٹ نے جو ہے نا وہ کافی ٹائم ضائع کیا. لائٹ چلی جاتی ہے. ہاں. اچھا جو پکی فصلیں ہیں بیچارے جٹ تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے. بہت زیادہ فصلوں کو نقصان ہے یہ بھائی. پکی فصل ہے نا اچھا دکھا ہے بس وہ بات 7-8 دکھایا ہے. ہاں میں نے دکھایا ہے 7-8 دن رہتے ہیں بس. یہ جو ہے نا گندم کو تقریباً ہاتھ لگ جائے گا. بارش اب جو ہے نا یہ کم ہو گئی ہے. پہلے جو نا بہت زیادہ بارش آ رہی تھی تیز بارش آ رہی تھی. یہ دیکھیں بہت زیادہ بارش ہے. یہ اللہ خیر کرے. بس یہ جو ہے نا بارش خیر کی ہو کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو کیونکہ نقصان جو ہے نا بیچارے جو آس لگا کے بیٹھے ہیں نا گندم میں ان بیچاروں کو پریشانی نہ ہو. یہ چھت کے اوپر ہم نے لگایا پرنالا اور یہ پانی آ رہا ہے. اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے. بس اب جو ہے نا پہلے سے کم ہو گئی ہے. جیسے پہلے آ رہی تھی نا ویسے کم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس اس جگہ کی جو ہے نا ٹینشن نہیں ہے. یہاں پہ بھی کھڑکی لگ گئی ہے. اب کوئی پریشانی نہیں ہے. بس ادھر جو ہے نا بارش آتی ہے اس سائڈ پہ کیونکہ یہ جالی لگی ہوئی ہے نا اسی وجہ سے. چلیں اللہ خیر کرے. جب وہ دروازہ لگ جائے گا تو پھر یہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. آ جائیں بس کریں. وہ کچھ مٹی وغیرہ جو تھی نا ہاں وہ میں نے سوچا وہ ساری ادھر ہو جائے گی. پانی تو آیا ہوا ہے ورنہ ہمیں موٹر چلانی پڑتی اس طرح سے جو ہے نا پھر دھونا پڑتا. دھونا پڑتا ہے. لیکن اب جو ہے نا مسئلہ سیٹ ہو گیا ہے. اچھا جناب وہ ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے پتہ ہے آپ کو. کون سے؟ ادھر سے اس جگہ پہ یہ سارا ہاں پانی ہے کیونکہ یہ جالی یہاں لگی پہ ہوئی ہے پردہ نا. لگوانا ہے جیسے وہ ادھر لگا ہوا ہے نا اس گرل پہ ہاں بس اس وہ طرح سبز پردہ. تو یہاں پہ بھی میں نے کہا ہے کہ سبز پردہ ہمیں لگا دیں تاکہ یہ سیڑھی بھی پانی سے بچ جائے. بچ جائے. باقی یہ سائڈ تو الحمدللہ بچی ہوئی ہے. کھڑکی لگی ہے شیشہ. اس کی ٹینشن نہیں ہے بالکل بھی. آئیے ادھر سے بارش آ رہی ہے. ہاں ادھر سے آ رہا ہے. اچھا موبائل اٹھے ٹائم دیکھے ٹائم کیا ہو گیا. لیٹ پہ جلی ہوئی ہے بند کر دیں. آپ 4 کا بول رہی تھی. 1 منٹ میں چیک کرواتا ہوں آپ کو ٹائم. میں نے اندازہ لگایا تھا نظر آ رہا ہے. بس 4:40. کیمرے میں دیکھو کیمرے میں صحیح نظر آ رہا ہے. دیکھ رہی ہوں صحیح نظر آ رہا ہے کیمرے میں. 4:39 30 مارچ. ہاں ٹھیک ہے 30 مارچ کا دن ہے. 4:39 ہے. صبح کا ٹائم ہے. یار وہ تہجد پڑھ لیں ہاں انشاءاللہ پھر اذانیں شروع ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ کیونکہ لائٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لائٹ چلی جائے لائٹ جلدی چاہے کوئی پتہ نہیں کوئی ہے. پتہ نہیں ہے. ہاں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں سے. آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ سب نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے.
और खुश रहा करें, सबको खुश रखा करें, किसी को टेंशन ना दिया करें, सबको जो है ना दूसरों को कोशिश किया करें खुश रखने की। इससे जो है ना दुनिया में कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ओहो, ये गंदम की हालत है जी। गंदम जो है ना वो सारी लेट चुकी है बारिश की वजह से। अल्लाह ताला करम फरमाए। बस अभी जो है ना मैं वज़ू बनाता हूँ, वज़ू बना के तहज्जुद अदा करते हैं, उसके बाद जो है ना आपका गीला था। हाँ, ये शूज़, अच्छा शूज़ उतारने का जो तरीका है ना, इस तरह उतारें, ठीक है, इस तरह फिर दायां पाँव जूते में और फिर बायां पाँव। इस तरह करने से कभी भी गुर्दे की तकलीफ़ नहीं होती और भी काफ़ी इसके फ़वाइद हैं। माशाल्लाह आप समझदार तो, लेकिन हिफाजत नहीं करते आप, अक्ल की कमी है आपको। या कैसे मतलब? आप अपनी सेहत के ख्याल नहीं। अल्लाह खैर करेगा। चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज फ़जर मैंने अदा कर ली। आपकी भाभी ने भी, वो तो गई है सो, क्योंकि पूरी रात का जगराता भी था, थकावट भी थी, इसलिए उसे जो है ना चक्कर आ रहे थे, काफ़ी सर में दर्द हो रहा था, इसलिए फिर उसने कहा कि मैं तो सो रही हूँ, आप फिर सो जाना। चलो मैंने कहा ठीक है। बारिश जो है ना कुछ थम गई है, लेकिन शोर शराबा आ रहा है इधर से, तो बिल्कुल थम चुकी है, नज़र नहीं आ रही। जो छत वाला पानी है ना वो ज़ोर शोर से अभी तक जारी है। मैंने काफ़ी इस साइड से जो है ना सफाई कर ली है, ये देख सकते हैं अभी, ये अब प्यारी प्यारी खूबसूरत साफ़ सुथरी लग रही है। यहाँ से छत वाला पानी जो है ना वो ज़ोर शोर से अभी भी आ रहा है। तो अभी जो है ना टाइम मैं आपको चेक करवाता हूँ कि टाइम कितना हो चुका है। 5:16 हो चुके हैं, ये देखेंगे 5:16। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी। कुछ कमेंट आए हुए थे, एक दो कमेंट का मैं जवाब दे देता हूँ कि शादी किसकी थी। तो प्यारे बहन भैयों, मेरे मीठे मीठे बहन भैयों, मेरे यहाँ के टोटे जैसे कहते हैं, वीडियो को व्लॉग को पूरा देख लिया करें, उसमें सब कुछ होता है। हमने बताया था मेरी भतीजी, मेरी बच्ची, उनकी रुखती थी, एक की रुखती होगी, एक की आज रुखती है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को हमेशा खुश रखे, हमारी दिल से दुआ है। तो अभी जो है ना मैं फ़िलहाल सोता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी अपसेट है। अभी भी बिनौरा लगा हुआ है, ड्रिपें लगी हैं, इंजेक्शन लगे हैं, कल भी लगेंगे, परसों भी लगेंगे। 3 दिन जो है ना डॉक्टर ने कहा कि वो आप डोज लाजमी लगवाएं, उसके बाद जो है ना टेस्ट वगैरह करवाएं, टोटल जिस्म कम हुए ना, उन्होंने कहा कि आप करवा लें, ताकि पता लग जाए अगर कोई भी तकलीफ़ पैदा हो रही होती है तो उसका बंदा इलाज कर लेता है। तो अल्लाह खैर करे। अभी मैं आराम करता हूँ और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पा रहा वीकनेस की वजह से, सांस भी फूल जाती है। बस दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामिल अजल अता फरमाए। तो सोते हैं, उसके बाद जो है ना फिर इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से मुलाकात होगी। और दूसरी जो मेरी भतीजी की आज रुखती है वो भी इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखना है, बारिश जो है ना फिर से शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं है। बाकी अभी जो है ना फ़िलहाल मैं सोता हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। मैंने सोचा वो जुगनू है, आपकी भाभी जो है ना वो सो गया, ये देख सकते हैं। और भी कमेंट एक था, वो कल इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें जी, बारिश का पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका है छत के ऊपर,
ये आगे जो है ना मेरे ख्याल में कुछ आया हुआ था, अम्मी जान ने वहाँ से जो है ना वो सब चीज़ हटाई, तो अब पानी नीचे जा रहा है। ये प्लेटें भी नज़र नहीं आ रही थी, इतना पानी जमा हो गया था। ये तो सारा पानी इधर आ रहा है यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े नहा के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? सही ठीक हो? माशाल्लाह पकई पे हो? चलो जी माशाल्लाह। आज जो है ना वो हमारी भतीजी की रुखती है, तो खाने के लिए फिर वो देगे वगैरह जो बनाते हैं ना, तो वो बनाई जा रही है। मैं जो है ना अभी नाश्ता करता हूँ। नाश्ता बस वो मैंने खिचड़ी बनवाई थी कल, वही अभी बची हुई है, बस थोड़ी बहुत जो है ना वही खा लूँगा। अभी भी बिरनोरा लगा हुआ है, इंजेक्शन वगैरह ड्रिपें जो है ना वो लगनी है। तबीयत काफ़ी अपसेट थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना काफ़ी बेहतर है कल से। कल तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज छत फुल हो गई थी हमारी, जैसा कि आपने देखा था इधर टोटल पानी आ गया था कारपेट पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब रेडी हो चुके हैं, हबीबुल्लाह भी रेडी हो चुका है, जो कैमरा मैन इस वक्त बना हुआ है। तो मुबारक हो माशाल्लाह। ये डिज़ाइन जो है ना, ये फैशन ये बहुत ही प्यारा है ये ना? मैंने ज़िंदगी में पहली बार पहना है। वैसे आपका भाई मुझे कहता था हर बार कि आपने जो ना ऐसे कपड़े पहने हैं। ये रिवाज बहुत अच्छा है, ये फैशन बहुत अच्छा है। जो फिट और बिल्कुल जो है ना वो तंग और वो छोटे छोटे कपड़े कमीज़ वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं औरतों को। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस, लंबा लंबा बिल्कुल हो के, ना ही तंग है और ना ही लूडा है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आप फिर जो उधर शादी पे हम जा रहे हैं, फिलहाल ज़्यादा ठीक अपना काम है, और दुआ करें प्यारे बहन ये जल्दी ठीक हो जाओ। आज भी मुझे ड्रिपें वगैरह लगनी है। बस रोटी मैं बिल्कुल नहीं खा रहा, खिचड़ी खाई है, वो भी थोड़ी सी खाई है, ज़बरदस्ती वो बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही थी। वो भी मैंने ज़बरदस्ती, मैंने कहा कि आप थोड़ी बहुत खा लें। अच्छा डॉक्टर साहब आप सोए हुए थे, अल्लाह माफ़ करे, जो आज सुबह के टाइम बारिश आई थी बर्फ़ वाली, वो मैंने क्लिप बनाया है। तो ये जो है ना फास्ट नज़र नहीं आ रहा था, इतनी बारिश थी, इतनी वो बर्फ़, इतनी इतनी मोटी मोटी सी वो बर्फ़ की गिल्टियाँ बड़ी। सुना है मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा बारिश हुई है, और मैं तो सुबह की नमाज अदा करके सोया था। हाँ पूरी रात से नींद भी नहीं है। पूरी रात नहीं सोया एक सेकंड भी। ये तो कुछ इसने नींद कर ली थी, सो गई थी। ठीक है आप फिर उधर जाओ, हम इधर जाते हैं। हबीबुल्लाह आप इधर चलो। चलें जी, इसने कहा कि मुझे उधर छोड़ दो, मैंने कहा कि इसको छोड़ देता हूँ। हनी भाई भी आ गया, फिर हम चलते हैं शहर देहरादून पना। और आज कुरान खानी भी थी अफजल भाई के वालिद साहब की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बाकी आपको पता है मेरे तो घर की शादी थी, और तबीयत भी मेरी ये हालत है, बहुत ज़्यादा अपसेट है तबीयत, बहुत ज़्यादा। उस दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत तो खराब। इसलिए जो है ना ही हम फौतकी पे जा सके और ना ही कुरान खानी पे, क्योंकि मेरी अपनी बच्चियों की भतीजियों की शादी है, तबीयत ऊपर से बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो इसलिए जो है ना हम वहाँ पे नहीं जा पाए। ये पहली बार हम भी अकेले हैं और वही भाभी भी अकेले हैं, ये पहली बार ये मसला हो रहा है। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह ताला सब पूरी फैमिली को अपनी ज़मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नहीं तो भाभी सबा और मैं इकट्ठे होती थी। ये आज शादी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बस मजबूरियाँ फिर साफ ज़हर है, वो तो फिर मजबूरियाँ होती हैं, उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, ना वो आ सके ना हम जा सके। बाकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र जमील अता फरमाए। तो इधर जो है ना बरादरी वाले आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह जी, इधर जो है ना वो स्टेज तैयार हो रहा है दूल्हा दुल्हन के लिए। अभी जो है ना ये अनकम्प्लीट है, जो कम्प्लीट होगा ना वापसी पे आके ना मैं इंशाल्लाह ताला आप सबको दिखाऊंगा। बहुत प्यारा लग रहा है। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, सब्सक्राइब करो। हाँ ये इन पठानों के घर हैं, तो मुझे कहा है कि हमारी वीडियो बनाए। इधर थोड़ा काम था, एक बंदे से हमने मिलना था, तो यहीं पे हम रुके हैं। और ये देखें जी भैंसें जा रही हैं माशाल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। तो इसलिए मैंने फिर इनका क्लिप बना दिया। मैंने कहा चलें बना देते हैं क्लिप, कहते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ।
फिर कह रहे हैं अल्ताफ का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये इनके घर हैं जी। तो हम आ चुके हैं वापस और माशाल्लाह से बारात भी आ चुकी है और उनको खाना भी खिलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। ये जगह जो है ना मर्दों की यहाँ पर बनाई है, 4 पहियाँ जो है ना इकट्ठी की थी, तो सब जो है ना वो खाना वगैरह खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, निकाह वाला जो प्रोसेस है ना वो हो रहा है। और ये हमारे दामाद हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। और ये इनके बड़े भाई, ये भी भाई है, और ये वाले साहब हैं, और ये भी इनका भाई है दूल्हे का। इस तरह जो है ना हमारा जो तरीक़ाकार होता है निकाह वाला प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तरीके से, कोई ढोल वगैरह नहीं होते। शुक्र अल्लाह ताला का, जो सुन्नत तरीका है निकाह का, शादी का, उसी तरह होता है हमारे यहाँ रिवाज। तो अभी जो है ना वो प्रोसेस हो रहा है निकाह का। निकाह खुतबा होगा, निकाह होगा, फिर हिजाब कबूल होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्ची की रुख्सती होगी। निकाह मोहम्मद सुहेल जो पुत्र मोहम्मद सारदा रूबरू गवाह ने हकमार 5000 तलाई जेवर 1 तोला 5 मरला ज़मीन पर मुश्तमिल मकान, नलका, 4 दीवारें वगैरह। दोबारा निकाह मोहम्मद सुहेल नलकी से वक्त कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हिजाब कबूल हो चुका है। अब चल के ना खुतबा होगा, उसके बाद जो है ना इधर का प्रोसेस निकाह वाला होगा, दूल्हे वाला इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद जो है ना रुख्सती होगी। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, हमारी दुआ है। आप सब ने भी यही दुआ करनी है। तो अब चल के जो है ना खुतबा होगा, फिर निकाह पढ़ेंगे। अरकान इस्लामी शरायत फिर बरकत हुई वैसी और एक चलो बंदा कर दी बरकत निकाह दे जो फ़राइज़ या रुकन या शर्त है वो ये है कि इजाब कबूल थी वे और रू बरू गवाह थी वे। ये चीज़ लाजमी रू बरू गवाह थी वे और इजाजत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत आमन्तु बिल्लाहि गुजारा जो बेटी है अब्बास साहब जी रूबरू गवाह दे हक मार 5000 तलई जेवर 1 तोला नलका 4 दीवारी मकान दुकान बनने के मुश्तमिल है रूबरू गवाह दे द्वारा निकाह फातिमा ज़हरा जनाब से वक़्त कबूल है।
اللهم آمين یا ارحم الراحمین میرے فیصلہ حضور جو ارشد فرما فرض امین ہے یا ارحم الراحمین جو جوڑے قائم کی یا جوڑے جوڑا گیا اللہ کی زندگی برکت پیدا فرما اللهم گھر آمين کو آباد فرما سب کے گھر کو آباد و شاد فرما اللهم یا ارحم الراحمین محبت پیدا فرما آمين اللهم آمين اللہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اللہ الفت و محبت پیدا فرما اللہ خوشیاں نصیب فرما گھر کو آباد شاد فرما روڑنا و بہارا نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہر شریف سب کو محفوظ فرما یا اللہ عبادت فرما یا اللہ نگاہ علیہ برکت علماء طلباء مساجد مدارس پاکستان میں حفاظت فرما اللهم آمين پاکستان میں اندرونی بیرونی خطرات فتنہ فساد پر محفوظ فرما اللهم آمين حرمین شریفین بیت اللہ شریف مسجد نبی روضہ رسول بیت المقدس حفاظت فرما اللهم اللہ فلسطین و غزہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما حفاظت فرما یا اللہ سارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بحال مصیبت عافیت نصیب فرما اللهم شفاء آمين کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما اللهم بے روزگار کو رزق حلال وسیع بلا اللهم نصیب فرما اللہ کا چہرہ دے تھانے دے عذاب دے کج دا اللہ چکروں کو بچا دے در چکر نصیب فرما پانچ وقت کی بنا اللہ بندہ کو چکر نصیب فرما اللهم یا تعالی حاضر نصیب فرما آمين ساتھ سریال اولاد بچوں سارے نسل نے اندر سارے اللہ عورت بچوں کو آمين سب کو اپنے در کے عمل توفیق نصیب اللهم یا آمين اللہ ایسا تیرے گھر میں آباد کرنا بڑی بہت سارے گھروں کو بعد اشاعت آمين آمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمين لا اله الا الله محمد رسول الله اب جا رہے ہیں جی جو عورتوں کے رسم و رواج ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں اس کے بعد رخصت ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے یہ ہمارا بھانجا بھی ہے داماد بھی ہے کزن بھی ہے کافی رشتے ہیں آ جائیں ابو جان سے ملوانے کے لیے آئے ہیں ابو جان سے مل کے نا پھر ان کو رخصت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی الحمدللہ جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میری دونوں بھتیجیوں کی رخصتی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش آباد رکھے دونوں جوڑوں کو ہماری دل سے دعا ہے آج شادی ختم ہو گئی ہے ابو سے مل کے پھر انہیں رخصت کر دیا تھا ابھی جو ہے نا لائٹ چلی گئی ہے تقریباً کوئی 10-15 منٹ ہو گئے ہیں لائٹ نہیں ہے لائٹ والوں نے بھی کافی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں بس میں نے وہ صبح کے ٹائم تھوڑی سی کھچڑی کھائی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں بالکل کچھ بھی نہیں کھا پی سکا لیکن ابھی جو ہے نا وہ پیٹ میں مروڑ درد شروع ہو رہا ہے ٹیبلٹ میں نے کھائی ہے خالی پیٹ والی اللہ پاک خیر کرے دعا کرنی ہے تمام بہن بھی ہے کہ جلدی سیٹ ہو جاؤں ادھر آپ کی بھابھی میرے خیال میں بنا رہی ہے کھچڑی وغیرہ روٹی تو میں کھا نہیں سکتا بس وہی کھچڑی جو ہے نا پھر کھانی پڑے گی کچھ دن نرم غذا تاکہ معدہ اور آنتوں کا جو ہے نا زیادہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس نے کافی پریشان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ابھی تک ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ سنو اللہ بس تھوڑی سی دیر آئی ہے ریڈی اچھا وہ دہی نہیں ملی اچھا ہاں وہ میں نے بچوں کو بھیجا ہے ادھر بھی پتہ کر کے آئے ادھر بھی انہوں نے کہا کہ دہی جو ہے نا وہ آج ختم ہو گیا کیونکہ وہ دیگیں وغیرہ بنی ہے نا تو وہ بریانی کے لیے دہی کام آئی گھر بھی لے گئے اور دہی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اچھا آپ طبیعت کیسی ہے یہ تو یار سارا دن پیٹ میں ٹھیک تھا ابھی پھر سے جو ہے نا وہ پیٹ میں مروڑ درد عجیب سی وہ کیفیت ہو رہی ہے ڈاکٹر کو کال کی ہے وہ انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ دے نہیں گئے تھے کس کو
इस इधर किसी को। पता नहीं, वो आया था जब दवाई देने के लिए हमारी भतीजी की। पता नहीं वो मैं तो उधर थी, मुझे कहा कि इधर नहीं आना, इधर मर्द बैठे हैं। मैं तो इधर शाम को वापस आई थी, मुझे नहीं उधर ही आया था। आपने नहीं कहा था फोन करो, वो लेके आएगा दवाई भी आपकी। हाँ। वो नहीं दे गया था उस वक्त? नहीं, मुझे किसी ने नहीं दी है। अब किसी और को दी है, उधर बड़े घर है तो ये मुझे पता नहीं है। उधर ही होगी बड़े घर किसी। चलिए, आप कहाँ थी उस वक्त? ये मैं बस ये थोड़ी सी तेरा ये रेडी करके ना, क्योंकि आज वो ड्रिप भी लगानी है, इंजेक्शन भी लगाने हैं, डोज कल भी लगवाऊंगा। अभी जो है ना सही तरह से सेट नहीं हो रहा मैदा और आंतें अजीब सी हो अल्लाह रही खैर है। करे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह ये जल्दी आमीन। सेट हो जाएगा अल्लाह इंशाल्लाह। ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, अल्लाह ताला हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला से हर वक्त इंसान को तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात वो गफूर रहीम ज़ात है, चाहे जाने अनजाने में अगर कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो अल्लाह ताला की ज़ात वो माफ़ कर देती है। तो हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला खुश रखे। मेरी 2 भतीजियों की शादी थी, अब ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जहाँ भी रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर बनाया है। इधर आके वो फिर निकाह होता है, मियाँ बीवी में मुंतकिल होता है, रिश्ता होता है मियाँ बीवी का। वद्दे वद्दे इधो वो कौन है मैं? बाजी की आवाज़ थी। अच्छा प्यारे बहन भी, वो एक कमेंट ये भी आया था कि अपना कमरा जो सजाया हुआ है, सारे कमरे को रेड किया हुआ है, तो आप कोई न्यू दुल्हा दुल्हन है, आपके बच्चे हैं, आपको ये जेब देता है। देखें प्यारे बहन भी हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि दुल्हा दुल्हन न्यू दुल्हा दुल्हन हो और उनका कमरा रेड। हमने फर्नीचर लिया, काला भी पसंद नहीं था, गोल्डन भी जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाता है, कोई थोड़ी सी मैल या ऐसे दाग वगैरह उस पर काफ़ी लगते हैं, काफ़ी नज़र आते हैं। ब्लैक भी वो मट्टी धूल जो है ना वो वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। बाकी कलर था रेड, और भी कलर नहीं, बस यही कलर थे, 3 कलर थे। फिर इसने कहा कि रेड लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर हर चीज़ रेड होती गई, क्योंकि वॉल पेपर जो लगा हुआ था रेड था, वो इत्तेफाक से जो है ना हर चीज़ वो रेड होती गई। बाकी इसमें कोई ये तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम शादीशुदा हमारे बच्चे हैं तो इस तरह का हम कमरा ना बनाए, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये इनकी ख्वाहिश थी मेरी घर वाले की, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी सादा निज़ाम था, इसके जहेज़ में सिर्फ 4 कुर्सियाँ थी, 1 मेज़, 4 पई रज़ाई, इस तकिया वगैरह बस, और कुछ ज़रूरत के बर्तन जो होते हैं वो भी थे, बाकी कोई सामान वगैरह नहीं था। इसकी ख्वाहिश थी कि मेरा फर्नीचर हो, मेरा बेड हो, सोफ़ा सेट हो, ये हर वक्त मुझे कहती थी, और मैं इसी कोशिश में रहता था कि कभी इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला कि मैंने अपने घर वाले की ख्वाहिश को पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ख्वाहिश थी, और घर वाले को चाहिए कि घर वाले की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, कोशिश करे। ये जरूरी नहीं है कि हमने अपने लिए लिए हैं। देखिए हाँ। मेहमान भी आते हैं घर में, काफी सारे इधर उधर के दूर दूर के आते हैं, ये जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि हमने अपने लिए लिए हैं। बिल्कुल। देखिए कमरे की सजावट होगी, जब मेहमान आते हैं कोई टेंशन नहीं होती, बंदा जाके उनको बिठा देता है उधर। ये गरम है, मेरा गिज़ा है जी, हाँ ये गरम है, लेकिन क्या करें? ये भी मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। सुबह के टाइम खाया था कुछ चंद चमची में, वो अजीब सी ऐसे जो है ना, बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी खाया पिया नहीं जा। अच्छा खीरे हम खाने हैं, खीरे बस थोड़े बहुत इसमें वो इतना काट देना। अगर वो खीरे खाने हैं तो वो लिए नहीं है, वो अच्छा। लेने पड़ेंगे। चलें देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अगर हबीबुल्लाह है तो उसे आवाज लगा दें। अच्छा मैं कहता हूँ, तो इसलिए जो है ना फिर इनकी ख्वाहिश थी, जिस तरह की इनकी ख्वाहिश थी उस तरह का फिर मैंने वो कमरे की सजावट करवाई। जो अम्मी जान को अबू जान को अच्छा लगा, मैंने उनसे पूछा किस तरह का डिज़ाइन, सारे डिज़ाइन दिखाए मैंने उनको, जो अच्छा लगा उनकी खुशी के लिए मैंने वही लगवाया। जो मुझे अच्छा लगा हमारे उस कमरे में वॉलपेपर, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मर्ज़ी से लगवाया एक कमरे में। बाकी जो है ना बाहर जो लगा हुआ है सिस्टम पे वॉलपेपर,
वो जो अच्छा लग रहा था वही लगवाया। नहीं, आपने सबसे पूछा, जो आपकी पसंद हो मैं वही लगवाता हूँ। सबसे मशवरा किया, सबसे पूछ कर फिर मैंने ये काम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमें दिली तौर पे खुशी होती है कि जब उनको हम खुश देखते हैं, और जब इनको मैं खुश देखता हूँ दिली तौर पे खुशी होती है। अगर ये परेशान होती है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, टेंशन में पड़ जाता हूँ कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई दिल दुखाया है, मैंने कोई ऐसी बात की है, अजीब सी फिर वो कैफियत होने लगती है। यार देखिए, अल्लाह ताला कभी कभी किस तरह होता है, कभी किस तरह होता है। वो कहते हैं ना, बड़े रोज है ना वो 8 कोठे पे हैं, कई वेले कई कोठी, वो 8 कोठन सॉरी, कई वेले कई कोठी पे हैं, कई वेले कई कोठी पे हैं। तो कई किलो निजाम में थी मैंने बंदा टेंशन है चाहे इस तरह देखे घर वाला इतना अच्छा हो, हैं घर वाले को इतना प्यार देता हो, घर वाले की हर ख्वाहिश को पूरा करता हो और हर खुशी का ख्याल रखता हो, फिर भी अगर घर वाली टेंशन में हो तो फिर घर वाले को तो टेंशन होती है कि देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपको खुश रखने की हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आप परेशान हो तो मुझे अजीब सा लगता है, सीरियसली अजीब फील करता हूँ मैं, फिर वो मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। अच्छा, ये मेरी तबीयत जब बिगड़ती है ना ये टेंशन की वजह से, क्योंकि मैं नफसियाती मरीज़, टेंशन का मरीज़ रहा, काफ़ी अर्से मेरा इलाज भी चलता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर किया खुद को। मैंने इलाज, वो टैबलेट नशे की जो होती हैं सुकून देती हैं वो मैं खाता था, काफ़ी हाई पोटेंसी की, जो अगर आम बंदा वो खा ले तो 48 घंटे वो उठ नहीं पाएगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर किया खुद को, मैंने कोशिश की, मैंने वो टैबलेट वगैरह छोड़ दी, बिल्कुल मैं नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब टेंशन होती है तो उस वक्त टोटल असर मेरे मैदे पे, जिगर पे, आंतों पे, दिमाग पे, वो बिल्कुल जिस्म का मतलब कि सारा सिस्टम दरम बरम हो जाता है। तो इसको भी पता है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टेंशन, कोई ऐसी बात ना आए जिससे मुझे ज़्यादा टेंशन हो, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए, दुआ किया करें। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।